mzima haruma owana washikomori kao wafanya misomo ya daraja ya juu na mwanyasi watu tabibu Ali Mohamed kao ngina daraja za doktor wa histoire shaka tatu jihansi haruma idaraja hiyo ya ki doktor wa histoire sha yemengu ni mwangu bose wa shashi wa komori kao ikawa hunduzi daraja za hu doktora ya histoire kwa hiyo jihansi haruma libaki iloba hii shawendelea na utafauti nongo zinji hama kalima atarikh ha zinu za leo zijirio nangar jusire jei horendao sababu kaya hanzi hazio zitozi shashi ngabo ziyo ikao ngizo haruma itarikh ngabo ziyo ikao sikwale ngizo haruma ezi habari zijirio wakati unungo biyo nanda yinu wadi ambao coronavirus awengenga jumni kai shabe hashini yaji naunu ili wakomori wa mrambo haku handani ya mjosabiki rahate jani njia mnofu wa mpango ni neno se furaha mbili ndo nizo lelo furaha ya handani amjibiwa no mpango uno ikao uja ushanisize hazi zifanywa uno ndo azikoze ezio komoro au ka ngara ranumbe anzashio faida mre hunrao ndekashi somani wa alafu sifurahi wananzi hazio zine alafu lelo za hunra wandu wazishanishio ili baki wakomori washisome na ndo watu wakomori nde furaha ya ndani furaha ya vili tijibiwa habo rongo shikomori au kama mroboko mihanze luha mimro ikao etezia hangu tifanya shur Sheikh Ahmad Kamardin ikao mroboko harengo wakati wa panda zaidi ya Mohamed Ngumirandaru jumota fite luha ende hata kanza ifanyile kawaida zikena daraja ya donc zone za furaha mbili aureje mi parwali Mohamed tabibu hamande namna za mishihabo tuzali hao mjini Mbeni baada baki ya hangu tijaho tukafanya misomo ya tarihi ya hangu tifanya pia Haruma University Paris 7 donc wanatimize doctorat hangu tiroha mahamili baada hapo tendeza hangu 2013 ngamyeshi Canada kaundo mahala ndo na makazi ya baha mimsomesa hiyo Haruma daraja za lise hunu donc yabo ndabona kanzari zi wakati hiyo ndo renge maswali namna ya jabu yabo horejei swandisa wakati wanzi hao tezi yao namna hindini mwana wa shikomori ikawe ngwendo hata haji interesse na tarehe asibabu mbikao mbesenga vandu wenji nani bikamrunge mnejana wakati wakufanya tezi ngao mnejana leo kujomba wakati wakufanya tezi yao wakati hindini mru ya jao daraja ambukao mwanziho haruma mru ambuka mardini kaonga vandu wenji washikomoro atukujua mru hindini hotoa ushahidi ukami mi usikwalo yino mathalani ngamanzi hotezi mwajelia universite ikaunga modelo misomo ya universite twabibu ya Ibira na huwa suliho zinongoza modonambiwa siziswa hiyo jwa twabibu Ali Mohamed za kwenu kwa wakati hiyo njako mjua binafsi shati kaona zio ikawa zanzia umsomo unu tuanzia haruma mrikao wandu wakati wandu wakana ustaarabu shawandu wasuka warambu wa hakuna na si wakomori si uhanzo kaye tarihi hatu ngandi sawa wakati ya independence wakati tarehi yendelea wakati mwinjira independence yajaji awengele suala dujua zabarindini wajisababisha ujiuzise suala haruma msomo wa daraja juu ya tezi haruma mndu ikao basi hata sikwali unga wandu wengi watumra huwa awengele suala nda hilo na tena urivungulie ye wana dakika arijua wengi ndini kama rdini marhaba wakati nakafanya ye memoire ya maîtrise ya hangu ikao universite naka ye axe de recherche ya wakati hiyo rika mtalia wanura kafanya zibazima ye miji ya Ocean India wakafanya zima janganga wakatananga
Donc mimi mémoire de maîtrise hangu sifanya harmo Uislamu harmo Mjombeni parce que yonde axe de recherche raka twali wakati et mémoire je roha si publié 2008 et a titre ya la transmission de l'islam au Comore. Ba hivyo nifanyio za recherche za hangu hizo sendeti helelea mruhaba kamardin harumaze zila tabhithi za hangu sadi somtwalia sonruka kamardin oimrikao o wakati ikao wakomori paja kabula wanjeli koli ngasi harumaye karne ya kumena shenda wazalantur ya 1995 Hanjali Koli hajara ni secrétaire greffier wa Abdulatif Msafum baada ya hapo kajisi za hapo ya gouverneur general ya Kamajanga ya Madagascar wakati yado para Leon Kaila haja komori hunu maore handogo za hahe haja helele ya mruikao hamundu maore emruola ngurongo shikomori emruola ngurongo shisawahili emruola ngurongo shizungu halafu hamba emroi hajonise dia harmazi haziza hangu hamrenge hambe habushini harumai gouvernement general ya Madagascar endara ndi hamtarjam wa lugha ya Shifaransa ya Shikomoro na Shifaransa lugha ya Shikomoro na Shingarabu lugha ya Shikomoro na Swahili oju hiyo hajaka urende hamtarjama somo lugha za sama na Shingereza mane lugha ya Kigujarati donc barado baba no akamjia ya ndi hamtarjam rasmi wa gouvernement general ya Madagascar baada bana hendelea taarifa nyofubi donc yote zazi akanizo ende hatara ndi hashehu mhuwa hema Islamu wa Komor ne Maislamu wa Kabushini ne Maislamu wa Kamoris donc ne Maislam Masunni wa kale bavuilo de shehu mhuwa hapo donc ende laneze hazahe hizo jahata riwaswili 1945 karende hasu gouverneur chargé des affaires musulmanes donc ende laneze hazahe tsena hiyo yendongo ikao yo muhimu ni vumbo evanu lokaya yeye haunokaye ngasi haruba koloni sinsi ya Kiislamu hakawirilia ula usilamu wa hatu utinjie uliwa ne koloni ne colonisation donc hajayabu hafanya manuscrit 1927 ya Mawqaidatul Ahmadiyya ikawa zikatu mraru ili enamna jardo jodo sobeso wanashkomori ya dini ya Kiislamu ne Shifaranta shike bazima haja handi soto ale luha hajafanya journali li wakati yu akaulifanya ndaena mbushi akaparavata Ravalomoria iparao ni vulani donc la vérité donc ikaw journali yu doro Madagascar inunga si 1933 donc ijabo 1940 harani hade journaliste wa mando ya kaurungwa radio Tananarive yetoe tarfa habari ya Shikomor ne tarfa habari ya tarfa habari ya Shikomor bomtsana na bojioni ilo wa Komori wadojue zijirio parce que kwa kabaje ka journal la kabaje habari za zijirio Hashkomor donc na ure jimbavi ono 1938 hajawafanya dauzo hakubaliwa na gouverneur wafanye journali au journal officiel lijodo tarajam ze hatu wazijobrengo harumaye journal officiel ya Bushini gazeti Mpanzankana bose ya prononcero yonde journal officiel ya Karwa Bushini hajao no kangelazi mosi wa Komori idotara jamuna pasika bono na warenga hatu zinji ikawa Komori kwa tuzijua mfano 1939 barenga hatu muhimu ya he organisation de l'appareil judiciaire makadhine zonongozo pi chondo alo Komori la kwa tuzijua kwa tujatanzela za existeo donc ono kana ridozi tarajamu donc harmoye ya livre ya hangu na itoa haruma hadisi hiyo chaite zero haruma Ahmed Kamardine intellectuel Komoria Komori alafu ya livre wa roha itiaze gazeti hizo ikawe fanywa dauzo shenkodo ya mando ya bilia ya dunia wa haja je mwenyezo ngo hizo bon warangeretre ya Komori ajar de ahli mashair wa Said Mohamed Sheikh arande ahli mashair wa Said Ibrahim arande ahli mashair wa Ahmed Abdal kao hafia haruma ya Ahmed Abdal donc hadisa hadiza haya zo pangai luha ilie Komori wanda atawakena grammaire ya Shikomori ikawa projet yo para projet neneto donc yo contraction makalima maili unenandro donc lazima Komori adojwa urongo wandro ardia adojwa hanzi handro Shikomori hausani reje ye titre ya livre culture intellectuelle et colonisation Komori izingo ondao ya bozo muhimu hokaya kambungu somo tarikh ya Komori ngabo nongo ikao inurambao periodique ni kambungu wandiso mshinzi wa he tarikh
ikamro hareje haruma wanu ambao ma intellectuel hauze elite wanu wa host arabu wanu wa siasa ma historien wengi ili sovumbwa Mahmoud Ibrahim kao miongoni mwa nduka wanzi haruma tarikhiyo wani saukaya wanu wenye siasa shikomori umzalihani hao wani sao 1945 sha ikamnungu shiyo au kamnungu somo izo ambao ngene saukaya wenye wandu kao wania hususu ya washikomori wandisa miongoni mwao kama Dini Kaungu mwandiso kaya maha 1930 haundi hokayange harumwa zimbana zinu zo wania ili hususu ya washikomori kai abonu ngaruja rimwanzi he miongoni mwandu wahe elite hawanu wandu wa wana ili hususu ya wakomori kai tafauti hindrini rijohamba entre wanu wambao elite kao wakoja warenge independence na wanu elite kao wabuenzia na nambe seba tsina wanu wajina kwa juhuja wanu ngato wanziha haruma daraja nzima au vilero tofauti haruma ya tarehe ya shikomori vanuye hadisi ya Kamarden ani hakaha baloha ku na yula ufundi asika kama nation wa shizungu akaburunga za lugha za Kimanga shaisha kashambaza haku hasodo parafundi donc akayanga si 1927 andi so tafsiri Qur'an komori alafu zeno ngoza yefundi wanruizo warenga kwa tsono kwa ifundi wa Kiislamu shela parti intellectual ya hake jaka ya benu shawanru watso kabdorenga kwa ifundi zondeza tsongeza ikao wanru wenji kwa tujai aspe hiyo au watu wala hata ula komori hatu ena mru yenda Madina ya haja wanru to daza nugaso mapia amjorenga mfano mwanama Bajrafel ye doctora en linguistique chani mruvumo to fundi Bajrafel wanwara ngeko kaye fundi wa Kiislamu na balange na maarifa ya études universitaires c'est universitaire donc c'est un peu hamade namna za Kamarden donc akafanya taratibu za hizo na za research za hizo shaha kaushimia haku ula ufundi tsongeza wanu wa tabhithoze tarehi kwa tujuaye aspe hiyo ya intellectual ya hakana journal haka journalist wa mwando hakana ngabo chama tsali ikaungelo hataba Iwan al-Huda ikawe tungo 1925 badimana Sheikh Amir Ben Buba Sheikh Salim Madan no wanaz jana waka wal mufti Sabiq Said Muhammad Abdurrahman ondo watoto waka watungole chama hilo na huisha ondo wakachama na kabjana swali tarawih la kabjana zifafa ne majlisi hata zendo hajuyo rasuli harumazinu ze shair iparonde marfia ala manzishi ya la pomuzanzishi wao ikaba fumundu anruwa mlilie hauste hizo tarehe za Kiislamu imanzishi menji wayafanya ngabono kwekao ngayerejeyo haku na Uislamu Komori ata Sheikh Kamarden banu kango mvumbuo yumbi kao mndo wa ilmu wa dini kao uzamba yabo itongeza ilmu ya dini yahe ikaubaya ustaarabu ya kanu hawe misomo ya kanio wanakuwa kumrambua namni ndo jina kati kifundi ya kanu ainge Johanza ulivumbulie mbavi daraja ya Uislamu auye namna Uislamu wa Komori wakanzi wa haja maana ufanyazi hazizo Uislamu wa Komori ujaje maana ngabutafauti ngabe hadisi zinje ngwambondo kayanga vwandwa yili wa Komori kao msamwinza na sibaze wabili sha fesimai wa roha wakenda watahe dini warejei wandu kao wajane dini Komori ngavo wanazioni kao ngovule ongo wafanya mazi hazi zino za arkeoloji wa rejezao hule Uislamu wa Komori namna kunjia tofautizi nje ngambo kaya wa Komori ngavamba kaya Komori ndani wakaya majuifu wala wakaya makanibali wala wakaya nam daraja zinji zivumbula wakati unu radio aingeri Johanza jo Uislamu wa Komori ujaje yo kansije sababu hindini leo Komori ridanganya wakati mwingi entre dini ya hatu no hususu ya tamaduni au wa culturel namna wakansi angeli Johanza wali utori hadisi za wana dakika alijue Uislamu wa Komori yenga Uislamu wa Shikomori au Uislamu wa Komori wasangani hao na daraja zingi za Uislamu ikao uroha haruma
zensika waka uhendelea mdini ya Kiislamu rahawa ujaja Komori hatu Vanu le suala ilo la humjo silamu Komori lo suala zero ikao wataalamu wa arkeoloji, wataalamu wa antropoloji, wataalamu pia rano kwa jafikiana ujua uislamu jaji hamade namna wazambawon wataalamu wa arkeoloji ngomnesao ka ila radwambi la 9e siècle 10e siècle ngambishoka uislamu utende uja kabla yao donc ze hazinga zendele yao raze conclusion kasjaja sha amma iza thibitishi haza kanto doka uislamu ka huja baada hapo anzo Waarabu hadi soja Komori donc 16e 15e siècle hula donc rando Waarabu hadi soja izozi thibiti hauka wabalia dini ya Kiislamu amma vanwe masuala yanu masuala ikao ngayo maraji hauka yange lazima tsanganye fani zinji za ki watarehi ya tsanganye wa anthropology ya tsanganye wa arkeoloji wandu wafikiane shezo tsuale ikao lelo ngardo shinari likamilishe wa ya hadisi ya mtu wa mwinza na fesimai iyo hadisi ikao ngabonusu ngawetrawe shaka ngabonusu kangwambuka zonkinishiha shayiyo ibaki harumela legend ya hatu ukabajandu kadha donc shaka mdanzo wangale kitarehi ngabwandu mleso kai kitarehi kazitulolana kitarehi wakati wandu waenshi no wakati wambwa ono mwana wa Uthman ibn Affan kazitulolana shaizo lande la miti ya hatu ya jano Islamu sheza thibishia loka Islamu ja no Arabu wala fuja Waarabu wakojahula wajafanya biashara za hao wajewa wa peuple basiwa donc abunga zone sauka ngemkinisha kwa kabla wanrawe jaja usilamu kabanu za arkeoloji ngabishao kaya nga wandu wasome silamu kabala kablia donc izo hadithi kao ohajui ze recherche kanga zendeleao na juri bala manufaa wa hariao tunagesha bashinu na warumbu wao namna mwinji mdanganyo mwinji ka ujirana Komori harma umkonta shikomori kayanga bu origine zinji ikawa ngabo Waarabu ngabo Wadu ngabo Mashirazi yotorenga isha bashinuri ritole mzee wa hatudu Salim Jabir ikawa hafanya misomo mingi harma wakati huo imana na kuomba Salim Jabir ufanye transition na mbukaya Salim Jabir wakati huo yambukaya ikaja ngarumbao darajani yambukaya si wa Komori si marihanya sawa itsanganya rangizi njiri itsanganya culture zinji harumai marihanya yani gamosheleyo article kao yanziha haruma ikao hata sisi harumai magazine wakati ipibilo ikao ikovumbula harumai yo elikafa la huwa Komori ajiri huno Zanzibar ukaone sokaya wa Komori wakati wa Zanzibar kwa yaka hanza wa njia haruma daraja ya rangi ikao wakati wa Zanzibar gerumao ni Waarabu et sultana ngerumana ndo Arabu na Waarabu tide population ya kaya hawinji wakati hiyo Zanzibar itongeza kaya ndo wenji ikangwa vumbwa wa Komori watsanganya hamu Arabu na wahindi na Komori wakautsanganyia wakau fikirilo kaya wanu Waarabu abenge ngavuma Afrika ndajina na wasio kumwona doksima Afrika chama Afrika ndajina wanda unikao waroha haruma ye continent yo haruma le barawi lo la shi Afrika bisala na Johanzani huzi senokaya ye hususia wa Komori ngarjovumbu waje hauroha rangwakati wolukaya wa Komori wa haraya wa Komori wa Zanzibar wa haraya ukaya siti Waarabu siti Afrika ye wa handindi point d'interrogation ukaya kartujwa wandu ngini mana wao amasheleyo uzanzi hando harma article ya ukaya en 1900 fikirimo c'est la 1940 ukaya wakati wanjia punri 45 wanjia punri ya shahula wakaya tabu ya shahula wandu wakaudoni kiwa hamna rasio kula Zanzibar abenge hujwamba wamikizi rasio zila ako ikobidi wanrajwe oimbrindi abenge wa Komori wamlokani wa Komori rasio ya hani ojokaya edukaya ndini tama na nganu Waarabu baada wango na daraja haju wajoni kiwa msohole nani zindikao ngazoni soka zila mbandukao yo njema ya hizingu wakomoraka kila waharaya wambukaya sisi Waarabu sisi Afrika horije tena wakati wa independence amasheleyo
marehemu peri wa independence ya hatu Ahmed Abdallah hambuka hako fanya discours hambuka ya sisi si wa Komori sisi wa Bushi sisi ma africain karanzao nous voulons maana haya mba shizungu anga nous voulons un habit tout fait pour nous, enfin du sur mesure, voilà, c'est comme ça qu'il a une namna ya hambo karanzao nguo ya sur mesure maana sisi kartu fana na ndo jina yewe hemisomo inuwaifanya pia rango wakati wa kuanzia aruma ye tarehe ya Shikomori inu ya Uislamu inu hususia wa Shikomori personalite komorienne ingari jojo ni hensi ya Mkomori aruma daraja hindi ya Mkomori limvumbo kaya woi mbu ya kansi kapsa mbele mahala ya la ya shade na Shikomori wale ulio wanga wangu wengi wa komorianite même si mo gajoka contester chez komorianite inu wa imbu hindi hawo imbu ya pangiha ha ndongo adaraja hindi ranuye ya asili yaho wa Komori wakahenda Zanzibar ani wanisoenda Kilwa Ranz baada wakauroha Kilwa wadungana Sulaimana wenda Zanzibar nde nusu ya tarehe namne sawa ama vanu wa Komori kwenda Zanzibar owenji wandu wakahenda wasomese elimu ya Kiislamu mafundi wengi wa Zanzibar wa Komori owenji wanandu wakatawaze nkodo ikao za kabaina ya msafu muna Saidali mfano maabo wahunandu wengi wa Msujini wandu wengi wa hinya famba hazila nkodo za kabaina wandu wala wakatawa wenda Zanzibar watawaze nkodo donc wandu wala wende hula wandu waka walimu wandu waka na dhamana za Kiislamu wende waka wenshihula baada waka wenshihula yanu Sultan Al-Musaid wa Omani wakaweshihula bandazo wakatima Sultan wa Omani wa haja mzalanturi ya 1830 watsofunga sana ndauna wa Komori hauka wa Komori wakana dini nzima ndaunao wafunga sana wadungana bala hata waswili namna ikao harumai serikali ya kahua 1964 wakama waziri wararu wa asuli ya Komori harumai serikali wakamruha mama Walidin Shangama wanu Ibn Saleh waka Ali Mohsin Al-Barwani donc wanrikao asula Komori donc bado wanruala serikali ya ho Arabu wakauruma bazimano wa Komori donc wakatanwaja wakaudumiza wa Komori watsotanganywa bazimo kanyindao na mrohenyi nao ba alafeza jiribala donc hone saizo za hono wa Komori wadotaka baribari wajoneso kasiti ndani mfano ndizo za 1945 bo baje tabu ya shahula wa Afrika mamaskini wani kwa trama wale wa Komori wambakano sikatanga trama akasiti amandani ngaranzori ilo shomara balao mfaume alao wakubaliwa donc wakati waja wakadumiziwa watsoli nzanya sawa wandu wala haizo baka possibility ekanga mwanzo mbaki hunu abona mnange nationality ya Kitanzania mbaki hunu donc itongeza wa Komori wandi kwa jaka kubaliwe renge donc wafanyie massacre ila wadumizi wa violence nusu waro habala wende zanzibar karibu bana Kenya wanua kama wa arabofona malhabib wa roha warejei Hadramaut inge wakafanya msafara wareje areje halma issue chami chino shanziha les Comores à l'épreuve du coronavirus juanza juwe mana wakato mwinji kama wanziho tarehe ya Shikomori kama wanziho no ya Shikomori ngabongo ikao yoreje wakato mwinji wanrambu kaya Komori ngabotabu ya archive ye wewe miongoni mwandu ikao wanziha handani harumai tarehe ya Komori ikao wakati haruma wakati ikao wakati wahule ikao mbeseye hizi documents hizo chashi yembu kufanyaje hata wa kitafiti hata wajua wanzi hazio zino zinji ikao uzanzi hauze zi articles zito chashi ikao uzanzi uji refere haruma source ndazibi hau ni content ndaibi ili utikena tabu haruma ye misomo yao wakati mranzi hiyo shio ngabo namna mbili ngabo zino archive ikao zanzihwa ngabo ala mahadisi wendo ufanya na wana wandu ili uthibitishe zanrogo aizo upande wa archive harumaze livro na zanziha nchamra na tabu haku
ukanga wa archive zingi Hollywood zino suje ni za Bordeaux nga wa archive zingi za ka Aix-en-Provence nga wa archive zingi za ka Fontainebleau ka uzira nga basangizo kunumu Pierrefitte donc za archive zote ntipi zikamnisedia ama zoka zitotosha shange lazima ndio wafanye mahadisi no wanduka wa nchi za ndongozila no wandu weshi za ndongozila no wandu wakaweshi no wandu wakaweshi za ndongozila donc ujeuzi croise amjone mfano sifanya mahadisi na mina mnashuoni mziba mwanazi wa Sheikh Kamardin hanabioka Sheikh Kamardin uonde mruwa handani yabe hoheji ne serikali ya Faransa na iha lungana na Said Mohamed Sheikh hanambale kalimena mnayi donc tirejoe archive kazi jantosha tijatsa liswangalia ze dossier sur le haruma ze ndogoza uso ndogoza Kiislam tendetse mundu ze ndogozi la kweli Sheikh Kamardin wakati lo haruma nkodo ya bili ya dunia ngasi 1943 wa Faransa ngwa tsahoma ali haruma za Kiislam wa washangirie General de Gaulle a désigné Sheikh Kamardin uka enda fanya msafara wa heji ilienda wafanye propaganda ya Islam ili Egypte warisedie Saudi warisedie wakendasi donc et d'ailleurs on a la tendance par ces rapports un rapport de mission très détaillé donc c'est une quinzaine de pages wakaonesha mahala waenda waona nezenatija wajadili donc mrujo hadisi harmo hadisi na mru yobali ya tawrejo archive au inversement ou la warmo archive rejar mru ili uthibitishe zango uzisahihishe daraja saya rejea haruma shoshinu shamu soka ushiro hangasina mfumo anzoka les Comores à l'épreuve du coronavirus quand c'est rejea haruma les états wikao dunia kamili wazinshiwa baadha wadi wa coronavirus ikawo wadikao go Comores beshe wakati mwingi hawe handani wanwenjo wakauharaya kwa usi Comores izamando do tuhuzisa namna je wahajata wanzihe shiyo amanda shinu ikawo shiroha na bo wade nguo hataba harako jaroha namna je wakati mwanzi harma tarikh ujeuji uswisi ya ukayanganzi ho shiyo harma wade deja abenge wadikao hataba hangu kwa tujua umusizoni hao daraja hendrini kujuhamba Komori kao si wandu wa zero hojivumbulia haruma mahoza hojiremea mahoza fikiraje ya hujia hata unjia haruma manzishia shino le Comores à l'épreuve du coronavirus omandoni bado wale wesa wahaja mimi tikabjua ukaya wale ngojua asili Comores joko wale ngojua henda tawasili Comores au kaunu wale wendao au karanzo wesa ulo Faransa ngojua asili Comores mimi fikira madona roha fikira yokane dena nzihe article kati doka horendo nga wajo kolokwi kanga jo robaza ngozi shata de tijumundu na information ya kazi nji sabano zangozi no ngazi tongezao na nzihe livre donc ibanu ngarifanyao haruma ngarifanyo tabhitha haruma tarehi yaho wakatandwa ishio yabo mru fanya hazi haizo mruye yaonao izo mru ya ishio mimi ngabina ndonzo nao ngabina ndongozi ishio ngabina ndongozi ishio iyo source donc ngaboze source za hema journaux wandu wanzihoze ze majournaux ze articles de journaux iyo source ngabozinu information zila wanao ne ze media za Comores warengoze ndongo donc zanongozi la pia ngazinu ko source au kabanu zanongori yeshwabaha yunde tarehi ya maudu donc izonongori yesholelo harumama hamitsanu banu mahakume banu ngajoka urende hatare na zila ndongo kawo rezienshio shangari doazo haraka donc siwanoka kairi nanzihe livro yinu iline onese enamna oade wanjia Comores eshio shiro haranzi enfin shibale ye periode ya novembre hata wasilo le 30 avril ranzo wade wesawandi sa Chine zetabu wanazonwa shu Comores wa hondana nizo Chine zetabu wa hondana nizo Comores ze mezuri za rengwa ze hatua za rengwa iliondwa waneno wade za zambishiha ukawade nguo wade kawutsi wandu wafungwa wandu watabishiwa baba wade nguo reji hata wakati ya serikali wakakubaluka abantu abasa wade ngo Comores bangasi le 30 avril donc yeshio shibana hadisi harumale panzo wade wandisa Chine
ujazitabu za mrihano wana zioni hata wakati rais wa Komori akauhea ya rongoka rekubali o wadengu. Donc ezadunga yabo ngabo wana zioni wafanyoze tarehi ngabo wanruwa tarehi ngabo wanruwa wa sociology ngwajore ngesuti yabo shamimi tsawa nizie yabo. Ye tofauti ndini ikawa ngio antu wadi wale wa coronavirus na mbadi zindu jina ikawa zijiri Komori rangu kolera rangu dengue rangu paludisme ikawa zijiri harma maha minji Komori. Tofauti ndini ya jiri antu yinu wadi waleo ni namna serikali ya Komori warenga zidaraja fase dhamana zahau wazirenga hususani mahuwade na serikali zindu jina ikao wakati maharala ya huja wakaharuma zitabu za niwadi zinu inamna wazirenga ye tofauti ndini waziona wazitarajamu antuze wakati huo umbra jina ne ziniwa dizizo za jiri hususan asombe ya kolera ikao wadikao ureme wa Komori wa Komori wanji wa afu sababu wadi huo wadi walio wa coronavirus ikao hakoja rizamba kaya hakoja hisa ngasi harumu wao toujours abenge tofauti ndini ujo rambia haruma imisomo ikao husifa waifanya samahani. Vanuye Komori wahondana na bade zinji ama Komori wahondana na zambade za kolera wa parozianshi 74 urdura jei 98 wahondana na wadi wa Nderema wahondana na wadi wa Shikungunya bade zinji zare ama wadi wa coronavirus vanunu wadi wahea wadi udo jiri shawa jalelo ujana mna nyiraji. Donc zembade za coronavirus za do jiro mando niyo Komori kwa japaro zianshi. Donc Komori wakawa jeni haku wakati ndo waparo zianshi itongeza zitia banbala zinji wanduko tushindojo engelifanyao. Donc halafu mimi tizonesa ye resulta mimi na waswili ukaya harmo chapitre tizonesa ukawade ujaharuma condition politiki ikao ngizo nziro. Donc ndo baba namneso ukaya ishaka tusongeza serikali ya Komori awe mazamana wa Komori wakena uziro ho rekoneseo wade wakena uziro ho kubaluka wade nguo ngari yeshio haruma hawa ya siasa ikao ngiyo nziro hawa ya siasa ikao ngabwandu wa naone serikali hawa ya siasa ikao ngabwandu watukubali serikali liyo ne rais uliyo ze hawa zila enamna analizi minafanya itongeza wanadamu ane serikali kwa tusubuti ukubali ukawade nguo haukaya ngwara emara yengu wajoro ya jisena mnaji. Donc zilande za tongeza ho liwande za resulta za hangu ukaya wandu wanu warange panza wakubaluka wade nguo shawende wajundu ukaya ze alama pia ngizo karna ujo uhana ndongeze ikaunge zisanga zone hao wanadamu wa foheza kama afi wanadamu wa harmaza la pitali wanadamu wa honda nao na alama zinji ikao serikali ndo wajundu kakabati shawiri ngela ngomori kubaluka wade nguo. Eshiyo wakati wa kushanze hao jihondo nani eshiyo mimi wade wa corona baada wa haja kana daika ndo mahala ni na hanema kazi hangu ritilo haruma confirma ranzi le 13 mars simambia nukamiso mesa baada na tilo haruma confirma ila sijundo wada hawani tina nungoni fanyao. Donc tijimundu tonoka no gada ndiso anzi haruma livro tsandi soshanzi ha mars kwenda meti jitimili. Mana kusa swala hiyo do hujarma swala ni hisa wabara ikabjaka uziro kambaki Canada yanzi haruma mwadi kaungu jijio Komori na mboka ti Komori kabaka uziro hata ukandi zoni mwambia uka ngabwezo nyeshiyo ngabwezo ni soma bano lemengwa bahorende hamunji heni mahala ujundango shundo ujue za jiri Komori komjini hanyu abasa. Donc zenogozi la pia ngabo ze réseaux sociaux ngabo ma journaux ngabo zoni eshio zenogozi la pia ngozo internet bahata ze documents zino décisions zerengwao mathalani hamande ne décision de créer le 25 avril otawandu haruma couvre-feu izo pia ngoto ziparsa haruma internet haruma ze site za matangazo za Komori akaunga mwashukuriyo nga mrengo wa shabaha shino ni washukuriyo wanrikao wafanyo hazizo hauka wao wanisaidia wafanye hazizo.
suala la mwiso enamna wanziheshio ze conclusion kao uzirengi ngofikiri kao wade usove gouvernement ya azali hau imtia harumwa tofauti za saya za daraja za juu oliho wade ubenuha komori hao liho wende hata wakubali kuzamba ngo yabo kaihandaniwa ka haruma uziro wakubali kwa wade nguo yabo wakubali honoka ya itongeza wanjia hawa ya wazima huwa komori pia hawi itia tofauti nji ni serikali ya Shikomori. Amfikiri hama ngaskabula haku horenga konkluzo kijimla shabu na suilita suilukaya ya serikali watoka udofanya ndongo nofanye kinyume ya hazo. Mfano ya rais wa daula ya 16 Mars hafanya hutuba ikao harenge hatu wa mfukare mwangoni mwizo zendola zizilo amri 20 ye madziho ndo wandu mjiniho ye wandu watsidota nganyiha rogozi njia madomisiri halafu uhunru ya kinyume yao le 3 avril wakabula Assemblée nationale wandu wa jimlisi uhunru le 9 avril mufti al-akbar hafu wandu watanganyiha uhunru na rogozi nji halafu wakazi kwa tushindelewa eba no jerami lokali titanganyihe na walangu wajua watanganyiha hula sisi katujo kutanganyiha donc zerongo ngatungo fanyia hatu wairengwa shanga zifanyia we kinyume mfano tena hautimizi de hatu yarengwa le ikao yongo muhimu ni sitindie banu au kaya le 21 mars serikali wajuliza anasema le shirikali hushulia nao ne zanvio ne milenje warange hatu wayokaya le 25 la mars ngariba zao espace aérien hatu zanvio kazinahenda wa shahidi za ukaya Larinyo Maore Tanzania ngwabo hari yabo shai hatu wa ngari rengao le 21 shange johandisa le 25 dapo jumjia nziani ihatuele rengo le 21 mbonda le 23 wabaza espace aérien le 23 mars na balanga wa Komori wa roha wende wa kuna baza biashara za hao Larinyo Tanzania Bushini Dubai ili watapalie wareje le 25 rejo kabaza ihatuele rengo le 21 le 23 waba na balanga le 25 izoza nziwa ze annex ngizo hapo wanwa joso mukaya nziwa ukaya de le 25 d'abord jubache hatuere ngwalelo halafu za nongozi lo kinyume hizo zende zitia problem za saya de uri hawa Komori wa wole wa Tanzania nusu wafu wa Komori wa wole wa Bushini nusu wafu wa Komori wa wole wa Dubai nusu ngo wa ihungwa tabi hao ikao zenongozi serikali wa kaurenga watodore ngadongone kinyume hazo awenge delikali malamu isokao dotekezo skwalio no shelizo kaya ishio sha fundi ali mwabetwabi les Comores à l'épreuve du coronavirus chiroha arma édition comédite nazio zitozi chikao azanziha haruma itarikh ya Shikomori gamjojua mzitahi haruma umahalikao zilibreri no mahalikao mjojua hazihu no bashila marhaba tabibu Ali Mohamed docteur umjuha leo ajaribenulishi makalima soma shashi haruma tarikh ya Shikomori nani tarikh ya leo okaya wadi wa coronavirus ni tarikh ya leo wa asudi ya shi wa huwadi wa shiko wa coronavirus wa rema Komori ne zetabu ikao ye gouvernement ya Komori nano maran ya Komori wa zihundu ususwani wa huwadi una abinge kanga mwanzo mjue nobo zinji ya huwadi unu ndo jua mhule shio igimsome mrambue nobo zinji washila marhaba docteur aduna na wakati wa sayasha Allah jamaa pia sana